आशा कर मास ऑमलेट दुआर सब भलसे थे। नुआ वीडियो नहीं करो ऐसी वीडियो देखिक एंजॉय करो। कम अच्छे भाव टिक टिक लागू वन स्टार्ट। भारी पड़गला आज हल्ला से केंता लगला भाई टे मजा लगुचे खराब भी लगुचे भाई मजा लगला मतलब खराब लगा सब दिन सब समान दिन 3 दिन तुम्हारे दिन लगे हमें रात है चैलेंज हारी कर केंता लगला ये दुख लगुचे तो मिर्चा खावा रेडी I am ready. सीधा तुम्हारे कॉलेज में ओए माँ को नहीं लगी
ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ହେଇ ରାଖଲା